ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Bahar Tawil. Setiap bait didengarkan. Setiap bait mesti terdiri dari dua bagian. Ya. Namanya syatrun awal dan syatrun tsani. Asyatrul awal dan asyatrus tsani. Ingat, wazan terakhir dari syatr awal namanya arud. Wazan terakhir dari syatr awal namanya arud. Dan wazan terakhir dari syatr kedua namanya dorbun. Namanya dorbun. Contoh: fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Lagi: fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Itu satu bait, ya kan? Terdiri dari syatr awal dan syatr tsani. Syatr awal yang mana? Fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Itu syatr awal. Syatr tsani: fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Itu syatr tsani. Ingat, wazan akhir dari syatr awal. Contoh: fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Mana wazan terakhir? Mafa'ilun. Itu namanya arud dan lafadznya mu'annas. Nanti dhamirnya hiya, bukan huwa. Mu'annas kalau misalnya sahih menyebutnya sahihah, bukan sahih. Wazan terakhir dari syatr kedua namanya dorbun, muzakkar. Mana? Fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Mana wazan terakhir? Mafa'ilun. Itu namanya dorbun. Nah, ya. Bahar Tawil ada 3 macam. Macam pertama, arudnya makbudoh, dorobnya sahih. Berarti ada istilah begitu. Berarti arudnya makbudoh, dorobnya sahih. Apa istilah itu? Wazan terakhir dari syatr awal makbudoh, wazan terakhir dari syatr kedua sahih. Saya ulangi. Bahar Tawil ada 3 macam. Macam yang pertama, arudnya makbudoh, dorobnya sahih. Yang kedua, arudnya makbudoh, dorobnya sama-sama makbud. Makbud, arudnya makbudoh, dorobnya juga makbud. Yang ketiga, arudnya makbudoh, dorobnya mahdzuf. Dorobnya mahdzuf. Kesimpulannya, Bahar Tawil arudnya makbudoh semua. Ya. Terus dorobnya ada yang sahih, ada yang makbud, ada yang mahdzuf. Apa sahih? Enggak ada perubahan, berarti tetap
mafailun apa? Mafailun sahih. Makbudah membuang huruf kelima yang mati. Hatful khamis as-sakin, membuang huruf kelima yang mati. Mafailun, apa huruf kelima itu? Mafailun, apa huruf kelimanya? Ya. Kalau mafailun dibuang ya-nya, jadinya mafailun. Nah, apa lengkap? Faulun mafailun, faulun mafailun. Pendek, kan ya-nya dibuang. Itu namanya makbudah. Arutnya bagian depan semuanya begitu. Faulun mafailun, faulun mafailun, faulun mafailun, faulun mafailun. Kita buktikan pada bait-bait yang ada. Alala, ayo. Alala tanalul ilma illa bisittatin. Tutup bisittatin. Masuk tanya panjang. Bisittatin. Bisittatin. Apa itu? Mafailun. Ulangi. Bisittatin. Mafailun apa mafailun? Mafailun. Bisittatin. Mafailun. Ya kan? Berarti makbudah. Awalnya dukaun wa hirsun was tibarun wa bulghatun. Wa bulghatun. Apa? Mafailun. Wa bulghatun. Mafailun. Sama kan? Membuang ya, membuang huruf ke lima. Wa bulghatun. Mafailun. Sama. Contoh lain. Ta'allam shifa'an nafsi qahra aduwiha. Ta'allam shifa'an nafsi qahra aduwiha. Nah, coba. Ta'allam apa itu? Faulun. Ta'allam. Faulun. Shifa'an naf. Mafailun. Si qahra. Faulun. Aduwiha. Mafailun. Ya, makbudah kan? Berarti terbukti bahwa menurut kesimpulan penulis ini, Hartawil semua arutnya makbudah. Nggak ada yang tidak makbudah. Kita cari lagi, barangkali ada yang tidak makbudah, kepingin menyalahkan teori ini. Jangan-jangan ada Hartawil yang arutnya tidak makbudah. Wa ainur ridho, tak baca cairnya, ente yang wazannya. Wa ainur Faulun. wa ainur Faulun. ridho angkul Mafailun. li aibin Faulun. kalilatun Mafailun. kalilatun. Mafailun. Lagi-lagi mafailun, bukan mafailun, bukan makbudah. Dua lagi. Badat fi'la li wuddin falamma tabi'tuha. Badat fi' Faulun. badat fi' Faulun. ladhi wuddin Mafailun. falamma Faulun. tabi'tuha. Mafailun. Apa itu? Makbudah. Mafailun tabi'tuha. Semua ya. Jadi apa? Kahar tawil, arutnya makbudah. Darabnya ada yang sahih, ada yang makbud, ada yang mahdhuf. Nah, berarti kurang istilah satu yang kita belum tadi. Mahdhuf. Makbud kan tahu kan udah? Membuang huruf kelima yang mati. Sahih nggak ada perubahan. Kalau mahdhuf, membuang sabab khafif. Masih ingat istilah sabab khafif, watat? Ada singkatan itu loh.
lam aro ala dhuhri jabalin samakatan. Lagi, lam aro ala dhuhri jabalin samakatan. Itu satuan bunyi. Ingat, satuan bunyi untuk membentuk wazan. Lam, satuan bunyi terdiri dari 2 huruf hidup mati. Lam, kam, min, macam-macam. Lam, kam, min, pokoknya satuan bunyi terdiri dari 2 huruf hidup mati. Itu namanya sabab khafif. Itu namanya sabab khafif. Nah, yang namanya mahdhuf kan tadi? Mahdhuf itu membuang sabab khafif. Mafa'ilun, terakhir lun. Mafa'ilun, terakhir lun. Lun itu satuan bunyi hidup mati. Lun itu namanya sabab khafif. Membuang lun, membuang sabab khafif namanya mahdhuf. Tinggal berbunyi mafa'i. Contoh, sa'umbika an majmu'iha bi bayani. Coba, sa'umbi Fa'ulun sa'umbi Fa'ulun ka'an majmu Mafa'ilun ihabi Fa'ulun bayani Mafa'i mafa'i. Nah, membuang lun kan berarti Namsen itu namanya hadf mahdhuf. Yukaun wa hirsun wa istibarun wa bulghatun. Nah, coba wa irsya Fa'ulun wa irsya Fa'ulun tu ustadin Mafa'ilun wa tuluz Fa'ulun zamani mafa'i zamani. Sama, berarti membuang lun. Lun satuan bunyi 2 huruf hidup mati, namanya sabab khafif. Membuang sabab khafif itu namanya mahdhuf. Nah, ada yang sahih nggak ada perubahan, ada yang makbut membuang huruf ke 5 mati, ada yang mahdhuf membuang sabab khafif. Apa sabab khafif? Satuan bunyi 2 huruf hidup mati. Lam aro ala dhuhri jabalin samakatan. Lam satuan bunyi hidup mati, namanya sabab khafif. Aro satuan bunyi berharokat semua, namanya sabab sakil. Aro satuan bunyi 2 huruf harokat semua, sabab sakil. Dhuhri, ala satuan bunyi 3 huruf. Ala 3 huruf, harokat sukun. Harokat sukun. Satuan bunyi terdiri 3 huruf, harokat sukun, namanya watad majmu'. Watatun majmu'. Saya ulangi, watatun majmu'. Lam aro ala dhuhri. Lam apa? Sabab khafif. Aro sabab sakil. Ala watat majmu'. Dhuhri satuan bunyi 3 huruf, harokat sukun harokat. Dhuhri satuan bunyi 3 huruf, harokat sukun harokat. Itu namanya watatun mafruqun. Watat mafruq. Apa? Watatun mafruq. Watat mafruq. Giling-giling. Watat mafruq. Jabalin. Apa? Lam aro ala dhuhri jabalin samakatan. Lam aro ala dhuhri jabalin samakatan. Lam sabab khafif. Aro sabab sakil. Ala watat majmu'. Dhuhri watat mafruq. Jabalin itu ada nun mati,
Tanwin itu nun mati. Jabalin itu satuan bunyi 4 huruf, harokat, 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 mati. Jabalin, harokat, 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 terakhir nun mati. Satuan bunyi 4 huruf, harokat, 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 terakhir sukun, itu namanya fasilah sughra. Fasilatun sughra. Fasilatun sughra. Nama-nama harus dikenal ini sebelum menginjak kelanjutnya. Karena yang namanya kotok, kotok itu membuang satu huruf dari watat majmu'. Apa watat majmu'? Watat majmu' ala apa? 3 huruf, harokat, harokat, sukun, ala. Contohnya ilun, mafailun, ilun. Ilun itu watan majmu'. Kok watan majmu'? Ilun itu satuan bunyi, hidup, mati, harokat, harokat, sukun. Yang namanya kotok membuang watat majmu' yang mati. Ilun berarti dibuang. Halo, dibuang nonnya. Contoh fa'ilun. Fa'ilun itu wazan terdiri dari 2 satuan bunyi, fa dan ilun. Fa itu hidup mati, namanya sabab khafif. Ilun harokat, harokat, sukun, berarti watat majmu'. Yang namanya makto, kotok, ilun watat majmu' itu dibuang huruf terakhirnya, berarti tinggal berbunyi ilu. Ilun dibuang nunnya tinggal berbunyi ilu, lalu lamnya disukun il. Nah, fa'ilun kalau kena kotok tinggal berbunyi fa'il. Fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatun, fa'il. Fa'ilun jadi fa'il. Itu namanya apa tadi? Kotok. Kotok itu apa? Watat majmu' dibuang huruf yang terakhir, lalu huruf sebelumnya disukun. Makanya harus ngerti sabab khafif apa, sabab sakil apa, watat majmu' apa, watat mafruq apa, fasilah sughra apa. Fasilah sughra apa? Satuan bunyi 4 huruf, harokat, 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 sukun. Contoh mutafailun. Wazan mutafailun itu terdiri dari 2 satuan bunyi, mutafa ditambah ilun. Mutafa itu apa? Mutafa, mu harokat, ta harokat, fa harokat, alifnya sukun. Mutafa berarti fasilah sughra. Ilun, lupa, ilun watat majmu'. Wazan mutafailun terdiri dari 2 satuan bunyi, fasilah sughra dan watat majmu'. Itu dah. Ngerti ya istilah-istilah gitu? Biar ngingetnya gampang, dibuat singkatan lam aro ala dhahri jabalin samakatan. Lam satuan bunyi 2 huruf, hidup mati. Aro satuan bunyi, dua-duanya hidup. Ala satuan bunyi 3 huruf, hidup mati. Dhahri satuan bunyi, hidup mati, hidup. Jabalin satuan bunyi, hidup mati. Samakatan satuan bunyi 5 huruf, harokat, 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 terakhir mati. Itu namanya fasilah kubro. Fasilah kubro. Nah, biarin gampang ngapalkan. Itu lam aro ala dhahri jabalin samakatan. Lam aro ala dhahri jabalin samakatan. Enak disingkat itu. Dan memang benar juga, lam aro aku tidak melihat ala dhahri jabalin di atas bukit gunung samakatan ikan. Ya, mesti
Kalau ikan asin ada mungkin, ada restoran di sana. Ya, lam aro, aku tidak melihat ala dhahri jabalan, di atas pucuk gunung Samakatan ikan. Tapi ya jangan dimaknani sekedar untuk menyingkat satuan bunyi. Nah, sahih, ingat, nggak ada perubahan. Makbudun, ingat, membuang huruf kelima. Mahdzuf, membuang sabab khafif. Mafailun, dibuang lun. Mafailun, dibuang lun. Tinggal berbunyi mafail. Contoh-contoh bait yang pasangan dari makbudoh sahih. Makbudoh itu apanya? Arutnya, ya. Dorobnya sahih. Aba mungzirin kanat gharuran sahifati, walam u'tikum bittau'i mali wala irdi. Lagi. Aba mungzirin kanat gharuran sahifati, walam u'tikum bittau'i mali wala irdi. Coba dipotong-potong. Abamun fa'ulun zirin kanat mafa'ilun gharuran fa'ulun sahifati mafa'ilun sahifati. mafa'ilun Berarti membuang ya, membuang huruf kelima. Apa namanya? Makbudoh. Walam u'tikum bittau'i mali wala irdi. Potong-potong. Walam fa'ulun fa'ulun tikum bittau mafa'ilun tikum bittau mafa'ilun imali fa'ulun imali fa'ulun wala irdi. mafa'ilun Hah? mafa'ilun Wala irdi. mafa'ilun Wala irdi. mafa'ilun. Kan gitu. Kurang satuan bunyi. Ya. Berarti apa? Nggak ada perubahan kan? Itu contoh arutnya makbudoh, dorotnya Sahih. arutnya makbudoh, dorotnya sahih. Yang kedua sama-sama makbud, sama-sama Makbudoh. makbud, depannya muannas, dorotnya mudzakkar. Jadi mengistilahkannya, kalau arut makbudoh, kalau dorot mudzakkar makbud. Gitu. Contoh, satu bedi lakal ayyamu ma kunta jahilan, wa ya'tika bil akhbari man lam tazawwadi. Satu bedi lakal ayyamu ma kunta jahilan. Satu bedi lakal ayyamu ma kunta jahilan. Ayo dipotong-potong. Satu bedi Fa'ulun lakal ayyam mafa'ilun mumakun fa'ulun tajahilan. mafa'ilun. Berarti membuangnya kan? Membuang huruf Kelima. makbudoh. Wa ya'tika bil akhbari man lam tazawwadi. Wa ya'tika bil akhbari man lam tazawwadi. Wa ya'ti, ayo. Fa'ulun Wa ya'ti fa'ulun kabil akhbar mafa'ilun rimal lam fa'ulun tazawwadi. mafa'ilun Tazawwadi. mafa'ilun Tazawwadi. mafa'ilun Mafa'ilun. Tazawwadi. mafa'ilun. Berarti Makbudoh. bukan mafa'ilun, tapi mafa'ilun. Mafa'ilun makbud juga. Ya. Tazawwadi mafa'ilun.
Nah, yang depan apa? Makbudoh, makbudoh, yang belakang juga makbud. Contoh yang belakang mahdhuf. Mahdhuf mafa'ilun dibuang lun, tinggal berbunyi mafa'i. Contoh, aqimu banin nu'mani anna sudurakum wa illa tuqimu saghirinar ru'usa. Aqimu banin nu'mani anna sudurakum wa illa tuqimu saghirinar ru'usa. Potong-potong. Aqimu mafa'ilun, aqimu maf'ulun, banin nu'ma mafa'ilun, banin nu'ma mafa'ilun, ni anna fa'ulun, sudurakum mafa'ilun, sudurakum mafa'ilun, wa illa fa'ulun, tuqimu sa mafa'ilun, tuqimu sa mafa'ilun, girinar fa'ulun, girinar fa'ulun, ru'usa. mafa'i. Catatan, kalau mafa'i itu terus dialih wazan menjadi fa'ulun. Apa sama? Sama. Perhatikan, mafa'i itu satuan bunyi terdiri apa? Mafa dan i. Mafa itu watak majmu. Ya. Ya apa enggak? Aja kepeksa. Mafa kan 3 huruf, harokat sukun. Watak majmu. I. Sabab khafif. Mafa'i itu watak majmu dengan sabab khafif. Kalau diganti fa'ulun, fa'u dan lun. Fa'u watak majmu juga kan? Lun sabab khafif. Jadi harganya sama. Makanya wazan yang paten bukan begini. Fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'i. Bukan begitu. Fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun fa'ulun. Ya, itu namanya apa tadi? Kok lupa membuang sabab khafif. Mahdhuf itu mafa'ilun menjadi langsung jadi mafa'ilun menjadi fa'ulun, langsung jadi mafa'ilun menjadi fa'ulun. Tak kok gitu? Dipreteli. Sabab khafif apa? Mahdhuf apa? Buang sabab khafif. Mafa'ilun dibuang lun, tinggal berbunyi mafa'i. Lantaran mafa'i itu watak majmuk dan sabab khafif, fa'ulun juga watak majmuk dengan sabab khafif, berarti itu sama. Ya kan? Fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun fa'ulun, fa'ulun fa'ulun. Dicatat dulu, sudah dicatat semua. Bahar tawil ada 3. makbudoh sahih, makbudoh makbud, makbudoh makbud. Masing-masing ngerti maksudnya kan? Contohnya sudah, syairnya? Sudah. Berikutnya madid. Bahar madid. Madid itu aslinya fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun fa'ilun. Masing-masing syatar awal 4 wazan, syatar kedua juga, syatar pertama 4 wazan, syatar kedua juga 4 wazan. Contoh, fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun fa'ilun, fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun fa'ilun. Catatan, bahar madid wajib majzuk. Majzuk dari kata-kata juz'un. Dari kata-kata juz'un. Majzuk berarti membuang satu juz, membuang satu bagian, membuang satu wazan. Berarti gimana? Aslinya kan syatar awal 4 wazan, syatar kedua juga 4 wazan. Karena majmuk
kok majemuk? Majemuk berarti tinggal 3. Karena tinggal 3 bunyinya fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatun. Itu aja. Enggak usah ada tambahan fa'ilun lagi. Fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatun. Samping awal 3, samping yang kedua juga 3. Namanya Majzu. bahar madid majzu. Apa? Majzu dibuang 1 juz'in. Majzu dibuang 1 wazan. Majzu. Macam-macamnya benyak. Benyak. Apa benyak itu? Banyak. Kalau bahasa Bangkalan benyak. Kalau semua bahasa Bangkalannya kapti. Kapti. Ape kapti. Kalau huruf P3 semua, P3 partai P3, mereka nyebutnya juga Pi kapti. Huruf P apa? Tiga-tiganya P semua. PKP. Di Madura nggak ada P3. Yang ada PKP. PKP ya PKP. P3 ya PKP. KP 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 KP. Katanya ada penyuluhan BKKBN. Itu ada ibu siapa gitu, anaknya 12 apa ya, dinasihati sama pihak BKKBN. Makanya Bu, kalau ada program KB, ibu harus masuk program KB biar anaknya nggak banyak-banyak begini. Apa dia bilang? Loh, anak saya banyak ini ya karena masuk KB. Anak saya banyak ya karena masuk KB. Kok disuruh masuk KB? Ngerti ya, Mas? Ngerti. Gimana? Semua. Kalah itu. Ngerti, Bapak? Nggak ngerti. Tak ngerti. Lo kok disuruh masuk KB? Anak saya banyak ya gara-gara masuk KB. Nggak masuk nggak ada. Sama Bu. Ya, bahar madid ada 6 macam. Ada 6 macam. Macam yang pertama, arutnya sahihah, dorobnya sahih. Perhatikan, arutnya sahihah, dorobnya sahih. Berarti begini, sama-sama sahih, nggak ada perubahan. Fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatun tetap. Fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatun tetap. Arutnya sahihah, dorobnya sahih. Macam yang kedua, arutnya mahdhufah. Kalau mahdhufah itu gimana? Fa'ilatun, membuang sabab loh. Belum. Sababnya yang mana? Halo, sababnya mana? Tun. Fa'ilatun kalau dibuang tun tinggal fa'ila. Fa'ila sama dengan fa'ilun, sama. Fa'ila, fa'ilun, sama apa enggak? Berarti mahdhuf itu fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilun. Lagi fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilun. Nah, iya, fa'ilah, tapi bunyinya akan jadi fa'ilun. Lagi fa'ilatun,
fa'ilun, fa'ilun. Itu membuang sabab khafif, namanya mahdhufah. Mahdhufah. Terus dorobnya maksur. Dorobnya maksur. Apa maksur itu? Fa'ilatun. Fa'ilatun. Berarti fa'ilatun itu dibuang tonnya, dibuang nunnya. Berarti tinggal berbunyi fa'ilatu. Tapi terus taknya disukun. Berarti fa'ilat. Fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilun yang depan. Fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilat. Itu yang dorobnya. Contoh biar nggak penasaran. Yang sama-sama sahih, gandengan sahihah sahih. Ya la bakrin anshiru li kulayba. Ya la bakrin ainal firaru. Ya la bakrin anshiru li kulayba. Ya la bakrin ainal firaru. Coba dipotong-potong. Ya la bakrin fa'ilatun, anshiru fa'ilun, li kulayba. fa'ilun. Ulangi. Ya la bakrin fa'ilatun, anshiru fa'ilun, li kulayba. fa'ilatun, Sohi. fa'ilatun. Ini contoh yang sama-sama sohi. Ya la bakrin fa'ilatun, anshiru fa'ilun, li kulayba. fa'ilatun. Kan nggak ada perubahan. Ya la bakrin fa'ilatun, aina ay fa'ilun, fa'ilun, nal firaru fa'ilatun, nal firaru. fa'ilatun. Sama-sama sohi. Baik, yang kedua, yang depan mahdhuf berarti fa'ilatun tinggal fa'ila dibuang tun kan, atau fa'ilun. Yang kedua fa'ilatun tinggal fa'ilat. Fa'ilat. Menika aja ditampur Jawa. Gene ngomong fa'ilat, dadak son fa untuk. Ini serius Arab dadak kono Jawa. Padahal kalau kadang-kadang kalau militer biyen kuyonan. Ayo. Selama sabara. Selama sabara. Bingung. Apa ngelemes? Ngaku apa ora? Nek ngaku berarti ngelemes. Ngelemes apa? Enggak ngaku berarti ngelemes. Sing dijak ngomong bingung opo iki. Saudara-saudara, selamat menit hidup. Apa maksud? Nah, daripada menikmati kan mending menit hidup. Mempersilahkan selamat menikmati, enggak mau mati. Kepingnya bukan menikmati tapi menit hidup. Saudara-saudara, silahkan selamat menit hidup. Ya, yang kedua apa tadi? Mahdhufah, gandengannya maksur. Berarti yang depan fa'ilun, belakang fa'ilat. Fa'ilat. Contoh, la yaghurran namra'an aishuhu. La yaghurran namra'an aishuhu. Dipotong-potong. La yaghurran fa'ilatun, namra'an fa'ilun, aishuhu. fa'ilun, Aishuhu fa'ilun, fa'ilun. Aja tetep fa'ilan. Lagi, la yaghurran fa'ilatun, namra'an fa'ilun, aishuhu. fa'ilun, Kullu aisin fa'ilatun, kullu aisin. fa'ilatun. Coba pelan-pelan, itu satuan bunyinya apa sama? Kullu kullu fa'in. Ya. Kullu fa'in,
aisin. Lai. Latun sama kan? Ya. Kullu aisin. Fa'ilatun. Sairun. Fa'ilun. Sairun. Fa'ilun. Lizzawal. Fa'ilat. Lizzawal. Fa'ilat. Fa'ilat. Nah, itu namanya maksur, qasr. Fa'ilatun dibuang nunnya, fa'ilatu sukun taknya, fa'ilat. Belakang maksur, yang depan mahdhufah. Arutnya mahdhufah, dorobnya maksur. Yang kedua, sama-sama mahdhuf. Berarti yang depan fa'ilun, yang belakang juga fa'ilun. Yang depan fa'ilun, yang belakang juga fa'ilun. Contoh, i'lamu anni lakum hafidhun syahidan ma kuntu aw ghaiban. I'lamu anni lakum hafidhun syahidan ma kuntu aw ghaiban. Ulangi, potong-potong. I'lamu an. Fa'ilatun. I'lamu an. Fa'ilatun. Ni lakum. Fa'ilun. Hafidhun. Fa'ilun. Fa'ilun. Ya. I'lamu an. Fa'ilatun. Ni lakum. Fa'ilun. Hafidhun. Fa'ilun. Syahidan ma. Fa'ilatun. Kuntu aw. Fa'ilun. Ghaiban. Fa'ilun. Depan fa'ilun, belakang Fa'ilun. berarti mahdhufah, mahdhuf. Paling atas wali. Sahih. Paling atas Sahih. sama-sama sahih. Naam. Yang kedua Mahdhuf. mahdhuf, Sama. mahdhufah, maksur. Yang ketiga Mahdhufah. Mahdhuf. kan ada 6 macam, kurang 3. Gandengannya abetar. Abetar itu masdarnya batrun. Abetar masdarnya batrun. Apa batrun? Apa abetar? Ingat, fa'ilatun kan? Fa'ilatun kena mahdhuf, berarti halo. Fa'ilatun kena mahdhuf, berarti dibuang tun, dibuang tun. Tinggal fa'ila. Fa'ila kena kotok. Fa'il. Kotok itu fa'ila atau fa'ilun. Huruf terakhir yang mati dibuang. Fa'ila tinggal berbunyi fa'ila. Fa'ila. Lalu lamnya disukun. Fa'il. Fa'il. Fa'ilatun, fa'ilun, fa'il. Itu namanya abtar. Abtar itu 2. Apa? Ya kena hadaf, ya kena kotok, ya mahdhuf, ya maqtu'. Fa'ilatun mahdhuf dibuang tun, tinggal berbunyi fa'ila. Fa'ila maqtu' dibuang alifnya, sukun lamnya, fa'il. Jadinya fa'il alif wazan fa'lun. Fa'ilatun, fa'ilun, fa'lun. Lagi. Fa'ilatun, Fa'ilun. Fa'lun. Lagi. Fa'ilatun. Fa'ilun. Fa'lun. Lagi. Fa'ilatun. Fa'ilun. Fa'lun. Itu namanya abtar. Betul. Gandengannya yang depan mahdhuf. Berarti bait yang keempat ini fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilun, mahdhuf. Fa'ilatun, fa'ilun, fa'lun, abtar. Ngerti ya? Contoh. Contoh baitnya. Innamadzal fa'u yaqutatun ukhrijat min kisidih qanin. Innamadzal fa'u yaqutatun. Innamadzal fa'u yaqutatun. Sekali lagi. Innamadzal fa'u yaqutatun. Potong-potong. Potong-potong. Potong. Ingat. Jangan rame-rame. Tak ulangi lagi. Innamadzal fa'u yaqutatun. Sekarang potong. Innamadzal Fa'ilatun. Innamadzal Fa'ilatun.
Fa'uya fa'ilun qutatun fa'ilun fa'ilun mahdhuf. Ukhrijat min kisidih qanin. Ukhrijat min kisidih qanin. Potong-potong. Ukhrijat min fa'ilatun ukhrijat min fa'ilatun kisidih fa'ilun kisidih fa'ilun qanin fa'ilun qanin. fa'ilun. Itu namanya abtar. Berarti urut-urutnya tadi fa'ilatun. Abtar itu kena hadaf, ya kena mahdhuf, ya mahdhuf, ya mahdhuf. Fa'ilatun kena mahdhuf, tunnya hilang, tinggal berbunyi fa'ila. Fa'ila kena maktub, alifnya hilang, lamnya disukun, tinggal berbunyi fa'il. Fa'il sama dengan fa'ilun. Dil. Yang depan fa'ilun, yang belakang fa'lun. Innaman dal fa'uya qutatun fa'ilun. Ukhrijat min kisidih qanin fa'lun. Kalau maknanya innaman dal fa'u ya qutatun, sungguh wanita yang langsing. Langsing itu ya langsing. Qutatun ibarat mutiara yang sangat berharga. Makanya mbak-mbak harus merawat ya, yang langsing. Carane tuwa sing akeh. Mangano sing akeh. Ngemilo sing akeh. Ngombe es sing akeh. Ra usah sipatan. Rasa hadus. Insyaallah keturutan langsing. Nah, langsung apa langsing? Langsung. Itu bisa langsing beneran. Kan gara-gara pola hidup seperti itu gemuk. Gara-gara gemuk, temannya pada laku nikah semua, dia belum. Susah langsung. Buruk. Oh, gitu. Iya. Biar sampai puncak dulu, lalu baru nikah. Ya. Berikutnya mahdhufah, mahbunah. Mahdhufah, mahbunah. Mahdhufah ngerti kan? Apa tadi? Fa'ilatun dibuang tun. Berarti tinggal berbunyi fa'ila atau fa'ilun. Ingat, mahbunah khobenun, mahbunah khobenun, membuang huruf kedua. Yang mati, fa'ilun huruf kedua alif kan? Itu dibuang, tinggal berbunyi fa'ilun. Fa'ilun. Kita ulangi, fa'ilatun, mahbunah, mahdhufah. Mahbunah membuang huruf kedua. Fa'ilatun buang alif, tinggal fa'ilatun. Fa'ilatun. Mahdhufah buang tun, tinggal berbunyi fa'ila. Fa'ila, fa'ilun. Fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilun. Dorobnya sama. Fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilun. Saya ulangi. Fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilun. Mahbunah, mahdhufah. Dorobnya fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilun. Sama. Mahdhufah, mahbunah. Ngerti mahdhufah tuh? Fa'ilatun buang tun. Ngerti mahbunah? Fa huruf kedua alif itu dibuang. Jadi pendek. Fa'ilun tinggal fa'ilun. Nah, gitu. Itu namanya mahbunah. Mahbunah. Fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilun. Fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilun. Contoh. Lil fata aklun ya'isu bihi. Apa lagi? Lil fata aklun ya'isu bihi. Haitsu tahti saqahu qadamu. Lil fata aklun ya'isu bihi. Haitsu tahti saqahu qadamu. Coba dipotong-potong. Lil fata
fa'ilatun lil fata'at fa'ilatun lun ya'i fa'ilun lun ya'i fa'ilun subihi fa'ilun subihi fa'ilun haitsu tahti fa'ilatun haitsu tahti fa'ilatun saqahu fa'ilun qadamu fa'ilun qadamu fa'ilun depannya fa'ilun belakang juga fa'ilun itu mahdhufah mahbunah. Saya ulangi, mahdhufah mahbunah. Belakangnya sama, mahdhuf mahbun. Mahdhuf mahbun. Yang terakhir, depannya mahdhufah mahbunah, belakangnya abtar. No, eling abtar. Apa tadi? Fa'lun. Fa'lun gabungan ya mahdhuf ya maktub. Fa'ilatun tinggal fa'lun. Fa'ilatun tinggal berbunyi fa'lun. Berarti bait yang terakhir itu wazannya fa'ilatun fa'ilun fa'ilun. Enggak, itu arutnya dulu. Fa'ilatun fa'ilun fa'ilun. Fa'ilatun fa'ilun fa'ilun. Kita ulangi. Fa'ilatun fa'ilun fa'ilun. Fa'ilatun fa'ilun fa'ilun. Fa'ilun. Yang arutnya mahdhufah mahbunah, dorobnya abtar. Abtar ya mahdhuf ya maktub. Contoh, rubbanarin bitu armuquha, rubbanarin bitu armuquha, taqdamul hindiyya wal ghara. Rubbanarin bitu armuquha, taqdamul hindiyya wal ghara. Potong-potong. Rubbanarin fa'ilatun rubbanarin fa'ilatun rubbanarin fa'ilatun bittu'ar fa'ilun bittu'ar fa'ilun muquha fa'ilun muquha fa'ilun 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 apa itu? Mahdhufah mahbunah taqdamul hin fa'ilatun taqdamul hin fa'ilatun diyawal fa'ilun diyawal fa'ilun ghara fa'lun ghara fa'lun. Yang akhir apa ini? Abtar. Yang arutnya Mahdzuf mahbunah. ingat Pak Harmati Sahih mahdhufah maksur mahdhufah mahdhuf mahdhufah Abtar apa? maktur abtar Abtar. Terus mahdhufah mahbunah sama mahbun mahdhufah mahbunah abtar Correct. Baik sarana Ustaz. Mangan sip laki sholat. Lek sholat sip laki mangan. Sholat kelingan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ngaji